Magaampo kita. Amahan o Diyos nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag kanamo nga makabasa, makapamalandong kami na usab sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Diyos ang tanan nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, at the same time sa mga Facebook friends nga nagafollow karon nga kabuntagon o nining adlaw o Diyos. Pagampo og hangyo namo kanimo nga unta kini maging helpful o makahatag dugang nga pag bless sa mga tanan nagapaminaw sa matag karon og unya. Bisan pa man ang tanan nga maka-scan ni ini nga video Ginoo, hinaot pa nga kini nga mga pagtudlo magahatag yun og blessing ngadto sa matag usa. Kini among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Niini karon higayon ato nga mapadayon ang paghimo sa atong devotional o ipili nako nga magahisgot kita may tungod why need to overcome loneliness. Kining butang usually makita nato sa atong mga mata, ma-observe nato sa atong palibot, pero usahay wala nato matagai og pagtagad. This time muhatag kitag slight lang nga pagtagad concerning ini nga butang. According to WHO, close to 800,000 people die due to suicide every year, which is one person every 40 seconds. Ingon ana ang nagakahitabo. Suicide is a global phenomenon and occurs throughout the lifespan. Wala siya gipili bisan unsang edad. And one of many causes is loneliness and isolation. Loneliness is more than being alone. Loneliness wears many masks. Di mo mabantayan. Kung dili ka careful, dili ka sensitive, dili ka wa kay idea ni ini, di nyo ka kabantay. Loneliness is not a unique malady, but a universal reality. Walay pili bisang unsang rasa sa tao, bisang unsang edad. You know what? Loneliness strikes even you are in the midst of a great crowd. Bisan pag naa ka sa dako kay grupo sa mga katawhan, once mo strike kining loneliness mo kinabuhi murag ikaw rang usa. According to some psychologists, loneliness can have serious negative effects on our health and well-being. In fact, loneliness has been linked to poor physical health and mental health, according to their research conducted by UK's Office for National Statistics ONS found that 16 to 24-year-olds felt lonely more than any other age group, with 10% saying that they felt lonely always or often. Mao kana sumala pa sa nagatuon may tungod niini. Now the question is what causes loneliness in young people, mostly sa mga young people? Ngano unsa man ang mga rason nganong maglonely man ang mga young people mostly? Usa sa mga rason is moving schools or going away to university can put a strain on existing relationships and isolate people from their immediate support network, which can result in feelings of loneliness. Mo na itong mga kabataan nga pag maghuman ang klase, matingala ka nga grabe sila ka murag restless sila, murag lonely ang ilahang paminaw o usay di ta kasabot mga parents, pero normally nagakitabo ka na sa atong mga kaanakan. Another, moving to a new area can be destabilized. Not only might they lose social connections, but also a sense of belonging to a community. Kana na mag-transfer kag Pinoy-anan, traumatic na sa atong mga kabataan. Returning to live at home after moving away can cause young people to feel alone and distant from their friends.
naglakaw mo, nagbakasyon, pag uli, mabiyaan na po itong ilang mga friends, dako kay nag-effect sa ilaha. In fact, loneliness can result in mental health issues kung dili maagapan. But sometimes, mental health challenges can lead to loneliness due to the emotional and physical isolation they cause. No? Mao kana siya ito makita nga mo resulta gid sometimes og medyo dili maayo. And some study, young disabled adults also are especially vulnerable to loneliness. Kana bitang mga tao nga disabled, bata pa, disabled na sila, na sa limang kapansanan, usually, kasagara sa ilaha is mo feel yun ining loneliness sa ilang pagkinabuhi. At unsa man ang mga possible effects of loneliness, according to some research also, depression. Kaning depression, usa ka number one result sa loneliness and isolation. Ikaduha, high blood pressure. Daghan mga kabataan karon nga normal man ilahang pag-take in sa food, normal man ilang pagkinabuhi, pero batiya nga nagka-high blood man. Usa sa mga resulta or cause niya na is ang loneliness. Sleep problems, no? Kana bitong dili normal nga pagkatulog, resulta sometimes sa loneliness. Reduce immunity, mahimo siyang sickly, dali masakit ang bata. Suicides, kung di mabantayan, maugi na siya, daghang kay magakitabo, no? Na sa atong kalibutan, suicidal tendencies. And not only that, na ay moabot as effect sa loneliness is physical, mental, and emotional, etc. Nagaabot sa kinabuhi sa tao. O sometimes, lisod nimo, i-understand sila, tungod kay, labi na kung wala ka nakatisting, wala ka naka-express, naka-experience, no? So, makita nimo nga murag, di nimo sila masabdan. But, mao kini siya ang kasagara nagakapanghitabo. Now, the question is, how to overcome loneliness? Naabay pamaagi ni ini? Yes, of course, naa. Sayon kaayo ang gisulti sa pulong sa Ginoo mahitungod ni ini. Number one, just always remember that God cares about your loneliness. God cares about you. God knows what you feel right now. In fact, in Genesis chapter 2 verse 18, mabasa na to, gihisgutan kini nga ang Dios nakabalo og naga-care siya og nagahatag siya solusyon sa problema sa tao when it comes to loneliness. Let us read this verse. Ingon pa sa Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Wow. Excellent. Ato makita din higala sa first man nga gi-create sa Ginoo in the book of Genesis, mao ang tungunang amahan nga mao si Adan. Ato makita nga at first siya pa ang gihimo sa Ginoo, then right then na-feel ni Adan nga siya rang usa, no? Wala siya'y kakampi, wala siya'y kapariho, ang tanan na ay pares pero siya wala, no? O nakita nato dinhi nga ang Dios nakakita sa iyahang panginahanglan. Nakita sa iyang sitwasyon, nakasabot ang Dios. Mo na ingon siya dinhi, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. No? Ang Dios mismo nakasabot og maayo sa sitwasyon ni Adan during that time. Ingon siya, naghimo siya og solusyon. I will make him an helpmeet for him. Okay? So mao kana siya ato makita nga always remember nga ang Dios naga-care sa ato ang loneliness as of now. Sa imong sitwasyon karon higala, God cares for you. No? Naga-care siya kanimo. Ikaduha, Jesus empathizes your loneliness. Not only He knows it, not only He cares for you about it, but He empathizes you. Ang word nga empathize, mas deeper siya sa sympathize. Okay? So, kabalo na tani ana, labi na kung mga bright kayo mo, no?
So nakasabot ka mo unsang difference. Now, ingon pa dinhi sa Mark chapter 15 verse 34, ingon siya dinhi, at and at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? So kabalo kita niini nga story, it is during the time when Jesus crucified, no? Sa diyang crucified siya at the cross of Calvary for us, na feel o na testingan, na tilawan yun ni Jesus Christ, unsa ka lonely, kana bitong biyaan kastanan. Of course, all of us know nga si Jesus Christ, during sa time nga gi-execute siya sa kamatayon, giantos niya ang grabe nga punishment para in behalf of us. Ato makita nga he was forsaken by men. Tanan ng mga tao na siyang palibot, nagdagmal, nagbiay-biay, ug ang uban nga iyang mga kakampi nagnanagan, no? Nagpalayo sa iyaha. Gi-forsake siya, gibiyaan siya. Walay usang nabilin sa iyaha. Walay usang nakatabang kaniya. And ang pinaka-extreme nga pait kay nga gibati during the time that God the Father, His only Father, the Holy Father, nga nag-turn His face, no? Gitalingaw niya ning talikod gikan kaniya during the time sa darkest moment sa iyang kinabuhi. Dito siya nagsinggit, nakatawag siya, nakaingon siya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? So na-feel, nabati yun, maka-empathy si Jesus Christ sa ato nga mga pagbati o sa atong loneliness karon. Kung unsay imong giantos, imong pagka-lonely karon, grabing kabugas sa imong kinabuhi, remember that God cares for you. And not only He cares for you, He empathizes you. Maka-empathize siya kanimo. No? So, mao ka na siyang duha nga butang. Una nga ito nakita, God cares about your loneliness. And number 2, Jesus empathizes your loneliness. And last, number 3, Jesus invites you into a relationship. Kung imong tan-awon higala, nagsinggit si Jesus Christ sa last hour siya kinabuhi during the time nagtalikod kaniya ang Father. Na feel ni Jesus Christ nga lisod yun kaayo nga siya rang usa, wala na siya kakampi maskin usa. Now, you know what? Nakasabot si Jesus Christ kung unsa ang makatambal, unsa ang maayo na solusyon nga masolusyonan na atong loneliness, atong pag-isolate sa atong kaugalingon. We need somebody, we need others. Not only that we need God, we need others also. That's why nag-ingon siya sa Matthew chapter 11 verse 28 down to verse 30 atong basahon, ingon siya dinhi, Come unto me, all ye that labor and are heavily laden or heavy laden, and I will give you rest. Ang Diyos, si Jesus Christ, nag-imbitar siya. Anybody gina-imbitar sa Diyos. Ikaw karon higala kung naa ka sa kabug-atan, you are invited by God to come to Him, to commit your life to Him. Iyon sa verse 29, Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Gusto ang Diyos makapahulay ka, makarest ikaw, makaginhawa kag nindot diha sa iyahang presensya. Iyon sa verse 30, For my yoke is easy and my burden is light. Brothers and sisters, ayaw pasana ang tanan nga kabug-at sa imong kinabuhi. We have God, we have Jesus. Nag-imbitar ka na to. Are you so lonely and feeling isolated today? Naabakas problema, naakas kaguol, naakas sa murag ikaw na lang isa karon, nagkulong ka na sa imong kwarto, murag di nakakasabot unsay dapat himuon, wala ka na kadaganan, walay taong masaligan nimo. Are you feeling like that? Do you feel like that? Are you so lonely and feeling isolated today? Remember, Jesus
is knocking at the door of your life. Gusto siya nga mag-participate sa imong kinabuhi. Gusto niya nga mag-appeal, magtabang siya kanimo, makigrelasyon siya kanimo. Ingon sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Brothers and sisters, God is inviting you. Not only He invites you, He wants to participate. He wants to take over sa imong kinabuhi. A relationship with Jesus means you belong to His family. Kung nag-feel ka nga ikaw na lang isa, God is inviting you. He wants to have a relationship with you. Saligi siya, itugyan imong kinabuhi kay Kristo o mabati nimo ang iyang pag-care, ang iyang pag-empathize, o mabati niya ang nimo ang iyang presensya sa imong kinabuhi. Ingon sa John 1:12, But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Do you believe Jesus? Kung nag-believe ka kay Jesus Christ, isa na lang kulang nimo. Accept Him, receive Him as your Lord and personal Savior. And He will take you as His son and child. How to overcome loneliness? Always remember, God cares about your loneliness. Number 2, Jesus empathizes your loneliness. And Jesus invites you into a relationship. Let us pray. Father God, thank you so much for your word. Bless your word, Father, in the heart of all people who are listening right now. This we pray in Jesus' name. Amen.